أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بو هدى دي مبي سفا جلدي دي كالغدبا دي نوانتا سفا إيام كارم بيغا موسى حميد دي فروكو بماكو مالي دي لزين دمي انداتنا سوحن تابا دي سونسغا pisi la yibu sobla woto ntudune tona ba yel solma la nisi himbe tenga nga jugu la hambe sagandunwa te arimbi ne sanda ne jugu ne bi se yiba sanda me arimbi pani ne jugu ne bi se yiba ye la wonna mo wa arimbi ne bangare la yam ta ton man si telescope namba ti atweme na nya tona ba yel solma huwa wa رينا كي تيل القرآن فوق سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ريلي آية كان جوجو لدكتا نتوروان فالك يلا ونعم يل سولما. ريلي شنسكا بسيلا يمرزيني يامو مامي دهن شهنيا ونجي سارة واتتوتو سارة كوتتوتو sawata hum farandu toto koma menga bisa hiyi titenganga juka hiya yamsama koma le pasi kozala ndudi yingra toto do wala sayinde fa munigiyamba bugumbe ninge me hembe tenganga tengere wulumdi du koma to koma gasa yito ndudi yingra do munigay wala sayinde fa halin wata nturuwa ne sawata bugusa sabala sawata ya bugusa tabo fa gilli do wala san yanda mi munikiya ti sawata sandan bebe bamane tenganga piame sawata sandan bebe bamane tenganga zalame sawata sandan bebe bamba be fu nyingra di biliga yam fa gilli munikiya ba kilometra sa hake ani tenganga relu woto na ketin saga ni sonsoka aywa lebe sonsa mi wunigi sakoma hu watu toto halen wata saga nyagaba hi toto aywa le pass sapila hu watu toto unam sansa ke aywa sonsoka ngo jugu ladi rabebe etu wakata sa relu woto runde sonsoka ihena wo mapoin na yes sapila hale wata sebeda ya bugusa tabo qur'ana hiyele wonam sansa ke dina wala se yinde munigiya sebeda bugusa namba halun wata sapila wata toto halun wata sapasa sa na pasi neda yala ya wan toto la manda asa na pasi tiga ya wan toto la manda asababa min ya bun min kititi saga pasaga le pasi anyagaba yaani abura yimi sababa ya point wonam san sake pay kelgri rizuku tina wuma ya fagili yemre yo qur'ana na wele son koda rille na singa sonsaga dumuni ga yamba ti kona mba himbe tenganga jukuka ya bugu sayibu ya yamsuma koma le patu kozala ti bone ndetu kono le patu yamsuma koma ya ko kansa bugu sai mbeka titunu ni yamba ki huntoga zabdama hantati mpabadi bagada renne tuluma yikidi kingi yingira tulebe sara ayibun soba ya bugum laninga himbe tenganga tengara ngulum ditu koma ta agasa yi tingi yingira tulebe sara lebe sawato mwa relu woto yala mana wana ti saga koma menga ya ko zale saga koma yala bunom suma yida tabi biyam suma koma yala ya yam suma Allah mana wana ta san duingra lebga da ko zale lebe kunwa lepa yam sum komi relid na welsa yende huniya la dia won sani e de fonso ka sha Allah miti ko namba bunoma payemri ba kulisa koma
fu miki da miti kulisa ko namba bunom soma pa yembre la yende sababa na wa goma me la koy bale ina ile tongon bange rinwa ya tenga menga toma alahala wala ti ofa sanya ko tenga toma yin sanda fu miki dem ti tenga toma yam sum bebe bilu fu yin sanda me fu miki dem ti tenga toma no mame donc rinwa ya tenga nga menga alahala la koma rikiti kwa wala la baba hambe zila ninga ya yam sum ko mahdudi ninga tulle ko zala wawa donc goma bebe ne rilli yam sum ko ma atan nan duingra ti ya koma bisa ya ko bisa tan nan duingra ay ani yam sum parudi yam sum makera yinda para koma poin ko zala makera yinda la tona ba ruhuda yinda koma la ruhuda erinne kite donc ti sab asan king tulle bi sagle bunwa ya ko zale le pa yam sum pombe sabla yam suma makera yinda pakani yam suma prestance yinda pa tinganga koma poin donc ti ko zala bija in king di yinga wona ma tongo poin in king tulle bi saga donc li yam suma koma yinda ala hala ya woto erinne kite donc ti saga koma ya ko zale pa yam sum pombe bunyinga sabla yam suma ni koma ya hanna taba pamakiara yemire yam suma koma hindi woton ya ko zale ni yam sum na taba ya ko zale ni yam sum na taba pamakiara na ba pa yemur kwa rene kite ti hunto ga zabda masam pabe asan koma bise sana chinyinga donc yo ayita ko zale kwa yam suma makiara pada yam suma koma fukwa yinda parudu kwa wala donc woto la bangara wuniya la qur'ana yelam tu boy yir kanga juk de sa cinga qur'ana pokon in cinga tu gehe shurle ninge tu bonda suratul zariya tona ba goma yir kanga nyepokon ci sebeda bugusa wonna ma wena ni sebeda bugusa قرآن فوقي أيالمي بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات زروان فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فسانجس آية كانا ونا موين نسيبدا سيبد بوزة تابو لو ونا موين كوا فسانجس wani rainga wa zariyati zarwan iya bugusawa kelgishon fasan gesi zariyati ya bugo yende bilgiri tona ba gwama pokon ya sebugle ninga hu wele hedi yela sebugle ni si hu wele hedi mbaka di yela yende la zariyawa rinki tasimu yana ganin yende sebukanga yele la ngoma sebugele ninga sebuku modele ta a wala heda yela deta yela pa toya ndigle balle yene la zariyan wa sebukanga laare ni singina wena ko rele zaria yene la sebugele ninga himbe bakata posin yam sma koma ta a wala ga dame yam sma le pas koza la wala heda bame ne la koza la runingra la bas yam sma koma tengare la bas yam sma tengare yam sma machiera le pas koza la machiera yende wala heda bataba yende bakata bataba o yende la zariyan wa donc renne kitu wina ma wene ni sibkanga la hambe yam sma kona muwa mbakidi yam sma le pasi kozala ne la kozala machiera yinde runingra mplegu sakwa yinki to na mon wene ne yende sibaga yibin soba fal hamilatu wikra wina ma goma yimi yelle yimi la sibaga le ninga
hin dekedi koma matière ndusi yingra yende yawa yende la chauffeur yende la ndu hodni yele yingra donc yende ndu hodi sako mabise yende ndu hodi yingra rene ki to wenda ma wena ni yeme qur'ana pokon yende ya han ndu hodo ko yende ni zariya sibga fayemri sibgle ni hiya zariya wa yende ya han bakri yela matière namba hiya sako ma bise le passe yam tuma bise wala subtaba na illa aywa koma bise ton rondu bon c'est des ngem bebe mo ha erenden du hodne yinde la wona ma hoene fal hamilatu wikra zariya pour moi donc yinde la wona ma hoena newa donc yinde la han du hod ko ma bise ril hamilatu wa ya yinde la hendikidi yinde ya handikidi quoi wala yinde ya handikidi ko ma bija wikiran wa yinde la sakoma o yinde la sakoma rikitu wana ma wene ne dongo yella al hala ya woto sebda bugu sala da wole hedu munya sebda bugu sa tabon soba yinde la wana ma wene ne faligariya ti yutura yinde al saga bi se sankin to tanyingra sebugele ninga nandere en place azingwa na taba aiwa talibri sawado ko libri sako wawa sebukanga yella wona mahungoma sebukanga la hanka harbon na taba ni yole aiwa talibri sawado ko libri sako libri wala rime yelle la wona mahungoma faligariati yusra asankin to tayimira hansomon ta zile ninga asankin to tabene sebgula ni hin kengene wa yinde yala hada bene mo ha sebi zengem bebe yinde watin istege ndega mo ha yi nabta mo ha ne yila la ton won yista ko o sebka nga yelle la wona mahungoma sebede ye bugu sa taboto yende la do hungwele sin munigia ti wona mbiyel solomon be pokoy jawahi ye suratul zariyat pokoy singin no yene ga ne suratul zariyat minga ayara donc sebre bugu ta taboto donc ndud ni sakoma sebre ninga mbakar bitaba le pas sebre ninga aywa ndu hode le pas sebre ninga 5 to ta somonta injine ninga yingra donc sebre ninga hinna bataba awa peme in kenge ziga leninga una ndati saga wa zinda ninga tibukanga me toru be yingre donc yele woto tiawa arimbi ming masinamba donc tiawa arimbi minga bioko masinamba fasana gewa atuma nini rikida umikida mti arimbi hamanaga masinamba sogol taba yaw sab managa min tekoto tizengo wale ga managa tekoto tizengo wale ga managa tekoto wala ba afta nge izine namba hiya maji namba fumi kidam tiya ya woto la wanda maninge automatique ama adam ta arbi min fane ko wona ma tumda tuma fa donc ti arbi min fu comité yelembe be ko yelemande wala wona mingi automatique donc yele woto la me fa sange he tona ba goma yele jile ni fal hamilatu wikira fasan gehe sebkanga ye sebgata sebga tarapanga ndu hodni wikira sanatu wikira yende ya bumu hijiso kwa wala tana ge koma zisam kwa wala wunto ka sam pabe a po bo rodame la bana ne fa ketin zisame wala donc rena kiti wona ma yeti sebgule ni hindu hodni wa biyo zihida ya koma wala sana unge kom azitame donc on fa gile ma dam ta dimbi pamiye a sank no to tayinga sebgule ni me na ndega wa aywa na bataba donc yime leme yeli solam yasa donc wina ma yela fa gile yeli solama reli différence kanga bebe yam suma koma le pas ko zala différence le ni himbe boni tafsuka ya woto a fagil sa nduyingra a kingdam to lebgi yentan lebgi sigi ti yasa ko
rilisa ko maru da woto la différence him bebe ani ko zala uruba yel kanga balko wala sabla yamsuma ko mari in tara yamsum rilla mati baka bataba yamsuma makiera in kitenda pa yamsuma pogon ya koma pogon sabla koma yamsuma pa yemri pa makiara yemur quoi wala koma makiera tore ti yamsuma meri tore pa yemur quoi wala donc rina kitu wina ma kitami asana ndu sisa koma donc baka bataba quoi wala her bataba sirwele ninga ahun wena hiya zariyawa nyendan wala her bataba bak bataba aywa ti ayawon ton duse ni hamilatuma tinda rusa mo aywa sank mutu ta han so mo tan jinde ninga be yawon lebi sa mo ko wala yelle ye woto lami munna ma yel solo ma ko rille isa fahma yende mo hadina wele sa sapila sayeti sapila glace le dingi hi ti yingra ni sigida saga san wati wakat le dinga san pam fujugo menga winga da fujugo soma ti boda ti sapila donc na welte nyinde munigia yimi sababa ya boy watne yala martole la melek sa taram pabrik glace yingra te a wihet ndu roto bi sababa ya boy Qur'ana hiyele ti bonde ti albarko donc ye lade na welsi munigia sababa rilli sapla ti lantanamba bonde la mi gerelli yin soba mo ha yimi ya yel soloma yan winna ma yel soloma rilli sapla yende a sababa de henande ki biligri ni yambala ya kilima saga ko ma hambe kilima la ni ngopon le passe sapila hambe kilima la ni ngopon donc fu mikki dem ci laboratoire namba fa yemri sa le kilima namba pa yemri wala kilima namba pa yemri to biligri wo firigo fata man wo firo ndiglo firigo aywa ni ko ci ko zale mpagla hade le passe glahere mane ti glace ko wala donc bilikia woto bal ko alam datna bilikia donc yimre me sebeda ala hala ya laboratoire nam leni si hen ka hade saga bi se na taba donc tatla mi yite yinde ko bal ko wala le kilima nam balam pa yimre saga pila ya sapila yende gomuna mo goma qur'ana pogon welese la pawani ban tieda to tiya wa meleg santar marto namba pabrik glace yingira ta wehendu woni pawote ya prisonama a hambe jinde ni ngambe kilima le ni pogwa kilima kanga alhala kititi ko ma glace lebiki aywa glace donc ti wona ma goma yelle qur'ana pogon hiya tamsa ko matam glasa tamsa himbe sawata puswa wona mo goma yelle tiya wadi hina karam ayarati wo to tange he qur'ana pogon suratul nur pogon wona mo goma yelle wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasa rille fasange he ayakanga goma sapila yelle le pasi tamsa ya sapila tamsa wina ma goma yelle rille wina ma goma yeloto qur'ana pokon tinan welete na yele ton faham ti illam ti bangi ti saga ko mahiyit kan ndodi ngara sankin to tayingra alle baga da sawadogo leb watanga tazis lema le pasa bedlema le pasa wogolma fasan gefe sidi ya watanga balko ya wod tanga ya tanga balko wala renne ki tuwina mo goma yelle donc sawata fa hangete ba ya watamse donc
تون ما هي وينزل من السماء من جبال فيها برد من جبال دون سانجه آية كان منا مغوما تامسا غوما آية كان فوين دون هي ساكوما تامسا هي تابلا تامسا ريلي سواتا تامسا sawata tamsa sapile yite yinde pokon sapile yite yinde pokon ti koma me saga koma me ledin bebeni wala to sanda ngeta wo biligri bu fajilli be tenga yemru pokon la bu kazaka fe yemru pokon sapile zisi beba me ti saga koma me zi bebe wala dongo bu faye tenga yemre la bu pazaka fe yemri sapila yite tamsuma ya saga tamsuma ya wa wakati rina kite don wakati ninga ti saga ani sapila fanara taba wa rilli sapila hiyiti zile ninga sapila hiyiti zile ninga ya saga tamsa pusin bangiti riti saga sa pansa ye saga nyagaba yimi yite beeni sa nyagara yimi bebeeni yine mi sapila fa gilbe zaka yemre pokon sa nyagaba le pas sapila bamba fa gilbe zaka ayemre pokon tu koma ye saga koma yimi be zaka yemre pokon wala fa gilbe tenga yemre la ka zaka te yemre la saga sapila le pas sa nyaga bamba fa gilbe zaka yemre pokon wala bama naataba rele sapila hankan sawatle ni se posin fo miki de meti sanyagar ka yeme pogonye wala fo miki de meti sanyagar ka yeme pogonye ti fo teme na nya sawargo to ta awa ni ta apanyagar kwa apanyaga de wa apamana bure wata woto bal kwa ti sakoma kivira woto bal kwa wala yende sapila ka pogonye sapila hambe zinjile ninga de beni la sanyagara bebe ya sanyagara le ninga hamanti ama lumière auto mal pilu yende soba de premier mo sa humbo de toto e comme ton mo ya al hal quoi wala ya han e deburi dum gom ko neyle ton ko pa mo fam sanyagara wala donc yende hambe jile ninga sapila bebe ni wala donc rinne kite ti zinsi sanda bebe wa ufatambo kudu bari zamanwa foteme na yati saga wawoto apanyaga de wa apama de bio ko apama de bure wa saplemel pawate donc yende ya bio ko saga sakoma simple mbebene wala sakoma simple mbebene la sanyagara mbenzira ninga fo mikki de metti sapla mi bebene sanyagara ni yeme sababa sanyagara yeme sababa ya wa plesne moyen ya kura le ni hembe tun ni kanwa imi modale ya woto bal kwa ti plesne moyen ba ma sande ke na taba donc wudi de bukum ma anda mars quoi plesne moyen wa sande ke na taba la na man mars donc ni le ni hen ya kura tun tumdu ba mi yel kanga wala donc sanyagara mi mi al hala ya woto plus ne moyen yinde be yingera donc ti chebra rek nab taba donc ti mande sanyagara ti mande mars inela sanyagara ti wa biligeri wa batterie plus ne moyen fa hande ke bo nab taba la hana man par donc la hana man mars donc yimi ya woto de rille sapila mbenzila ninga fumiki dem ta atengera ne yingra ya place ne moyen atengera ne yingra ya place ne moyen donc ti seba ta ndeke bon kingo to koristaba la hana man mars la hana wudigu bukum wala la hana wudigi bukum bugu kanga de yinda la sanyagara la hana desar asan desar nyeme point fu mikki de metti nyoro bebe wala sanyagara pour nyoro bebe tinna ngome anyora sanyagara
nafa wa ya bugo le pati an winga mi ya bugo bunan se jugu atara nafur bugo le pati atara winga bunan se jugu ni boy na ngoma la miti keleke takala tayende puissance le ninga ahantara hinna yella a ton yi sanyagare puissance kanga ya wantoto apanga ya wantoto sa ga nyagara ya sanyagara yala a puissance ya wantoto wala sa a ton yi sanyagare a voltasa ya a panga erilla mita ata 100 millions voltas million kwabaga erilla mita a voltas ata million kwabaga a panga sanyagara panga la woto erilla panga la woto erilla mita ata 100 millions volt a san pata woto a panga san pata woto a patuna wudig bugumye ya sanyagara a panga rilam ta panga ta 100 millions ya million kwabaga san pata panga san pata volt million kwabaga a patuna wudig bugumye ay ba brik bin nata ba patuna wudig bugumye wala la a wudig bugum ti palaw ti ziga fa giliya ba miti lik pour la bébé ziga fa parga de ziga pour woto c'est compté yemro pour pour miki de métier à panga ta 100 millions volt a voltage à la woto ya panga a puissance 100 pato woto fa a patuna wudik bugumye rila panga 100 pato woto a patuna desarci a patonye rila mti ton aton man mars wudik bugum rila mta panga ta woto panga 100 pato woto fa a patuna wudik bugumye sanyagara fasan nange hiya wona mi soloma sanyagara panga la woto fasan nange tono hun to menu courant la nisa panga ya 200 voltas kwa 200 kobsi la pisiobe walma kobsi walma kobstabo panga ya woto la yawo ye million kwa baga panga ay pato kobstab mengi kobsi la pisi walma kobsibla piga walma kwabgala pisini tondo qur'ana ba fa panga ayawoto apa yigrote la fasan gehe sanyagara panga wala sa tongo nyage ti buguma witigi erin la mita panga ta million kwabga volta si million kwabga sa patoto apa witigi bugumye fata na ngese wa mali voltasa mali gille fa courant énergie fa na ngehe a voltasa walma burikini gille fa voltasa fa na ngehe a puissance fa na ngehe wa mali punkane komi tono humpa vuyi burikina wa la na ndika biligi wa mali énergie bioko courant ni hiti mali telun watkanwa yaani hiti selenge sabla mali courant wa yite selenge watin sarabadi mali timsa erele himbe selega wa yite selega wa watuma a voltage fa gile na taba la wot 150 000 mali courant fa voltage yite selega wa a voltage fa gile 150 000 volt donc yela woto asa yi selenge wa a puissance la woto la sans lebege wataka lebgodam yaspo wala bogoda panga yaspo indela possible piga wala possible pisi wala kwabole pisini wa wala donc indela woto asa wata bogoda panga quoi wala donc a transport la woto yiti watu yinde panga la woto quoi ya panga la woto wala san wata bo wada panga rille awanga panga indele tous kobga le pisinu voltage donc voltage ya yiti selenge watuma a panga la woto tous kobga la tous pisinu a panga la woto a san wata labho nan lebege bo ga panga quoi
rille kurama alhala ya woto malika mi ti burkina me lebi ya woto donc voltage ya woto 100 wata labo na lebeke mboga quoi mboga da panga quoi mboga panga ma tia kobsi la pisi walma aywa kobsi la piga walma kobga la pisini apanga ya woto renne wudi de ampul namba bo le pa marhad wa ardo namba yinde mi marhadi firugo namba donc yimi ala hale woto quoi la ahwa watu a paton masiba yim patona a patona to mi masiba yim quoi wala wa watu tout ko ba le pisinoa yim paton 15 masiba yim no da lam quoi no da le vi pour wala paton ko ilam to boga panga la sanyagara yinde panga la hungum tiloga c'est ni hiti malentela tabla bioko kane telinge courant yetore ti malentel courant yetore bene mi courant ni hiti bene mi panga yenda panga ye tous kopsi voltage tous kopsi la tous ko baka hiti manantella wala courant ni hiti manantella watuma ntwenda ndiki mali le passe sénégalais donc yende panga yoto yende panga la tout si le tout quoi voltage donc yende panga la woto bamba bi be fa gi le pansa sa na taba voltage sa na taba apata sa nyagare ayemur pangi aketem pata sa nyagare yemur panga nandi sale ni sa nyagare ni yam hi asa nyagare yam pilote yam newa bamba ba fa tout sa nata bu volta sa bu pansa sa nata bre halbi anan patta sanya gare mu pangana nande yin hintar pangale ni hiya sanya gara hintar pangale ni hinna ile inda ampulle tongo wudigi hinna ila tongo yi pilaw ne banya a volta sa inda la million kwabaga volta si million kwabaga a pangala woto sanya gara me a vutesa c'est quand il y a un pour un une vitesse le ninga il y a kilomètres si tous kilomètres tout quoi baka c'est quand il y a un vitesse la woto ça n'y a pas de vitesse c'est quand il y a un pour un kilomètres tout quoi baka la jota c'est quand il y a un pour un donc ça n'y a pas de vitesse la woto yende ne vient la majo sa paye merde wa vient la majo le ni ci de himbiligidi aywa unto biyo ka vient ma jouer ci de himbiligidi yika na ki unto ko vient ma sa na jouer ci contenu aywa yika ne biyo ko minita ni la jorte tenga ngani unto ko soka vient ma jouer ci yende ne sanya ga jouer ta paye merde yende voter sa yira sanya ga nore yibu wala donc yende voter sa yira sanya ga nore yibu donc il vient ma c'est quand il y a des kilomètres si tous constant voilà c'est quand il y a des kilomètres si tous constant là il y a des c'est quand il y a pour voilà il y a des ça et vous êtes essayé de sanyagara et il est sanyagara voltage number la woto sanyagara yemur fa voltage antar pangale ni puissance le ninga a twemena diki a panga twemena ndikwa Afrique gille courant Afrique gille courant enfin femena ndik donc a volta sa panga sa nyakare ton volta sa panga feme nan diki Afrique gille rille otoa courant no goma me woni gi suratu nur pokoy ayar leninga wona ma hungo suratu nur pokoy woni gi ti sa nyakara les passes satila fagil be ziga yemre bu fagil be kota ayemre donc ti na karam ayara yilim neyle to on bang ti tafsir ma and ba welsi on ko do zila li ngona ma hiyele alam tara anna allaha yuziji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها
min bardi fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrif an man yasha yakadu sana barkihi yazhab bil absar. Donc sana barkihi kane adomira ya han lebedi bioko sapila rili auto lawan na magwama a fagili. Donc ne la fton bange ti sapila handewa sanyagala mi bebe bu fagili be kota yemri ti awun na ma hun gwama ayella qur'ana pour modèle dinga. Donc aya kanga wonigidi ti sapila le pas sanyagala bu fagili be ziga yemri rel aya kanga yel solmo kengen be pokoy alam tara yala yampanya yudigi sahaba ma yende sebugleminga impengedi sawata nabtaba taliku sakoma sibkanga yele la ngoma tiode hen lowe suratul zariyat pour moi. Donc sibkanga yele la ngoma yampaya summa yu'allifu bainahu fasana ngehime sebgaleninge him pengerta him nabtaba to rinnan kiti fasan be tenga na juguna ngehe kone sawata sebra nabtaba to sebgaleninge yelle di hongoma rinnan nabtaba donc tibo zamtabu jugo to rinnan kiti fo beka ne sawata tanataba ti watanga summa yaj'aluhu rukaman reme la ahna reme bi mana wala na tabin zamtab jugu donc ti ambe kane newa fatara alwadqa yakhruju min al-khilal donc yiporo mo ha la ya won lebre saga wa ngina ngi ayara menga tongo bataba tung taba mo fa pore la ya won lebre saga on fa pour moi ta ya ko wani sapila mo donc sapila wonam pulo nga pour pam da neda nyongi na pulo ta pam nedle ni nga pam da ni soba kwa ya sapila ahle pana pam nedle ni nga na le pa pam ni soba kwa jinse never stand and bebe ti ba mi pulo pa mi sapila hin ya la kwa jinse stand and bebe ti wakata pa sa wata be la ba mi pa mi sapila hin ya la yi wala ba pa mi sapila mi hin ya la yi sabla kabama kote wa kwa esa ko mbal bebe watin rina kiti yele sayagar ha bezi na ninga sapila bebe ni din sana bebe ti sayagar kabe kwa saga wato bala la saga panyaga di apa pa wato kwa udidem ti sapla kabe ni rele saga nyaga ba hiya sanyagara yeme gwama la hon batne ayara ti ayawana fiawse ni jando sabla puissance yide ninga kwa sa zemhinu funinga yawana fewo funinga ndoni kwa yawana fewo funina ndoni sabla puissance saga nyaga ba hiya sanyagara puissance yide nina kwa panga yide nina ti asa fa ngese yawana fewo funinga ndoni erelle fasan shokwe nibile ni si hijot ni silisa hiya sili zokta ba nibile ni si hin yigid ni silisa yingira le pa nibile ni si hin be bato namba posonwa bamba mi ala halle ni tono hungomna de bamba mi ala hankanga yidne ba ngwawa wala sanyaga wala masa pasa wala ma ala halle ni si yel tono hungomda le pa si sibile ni si yel tono hungomda nibile ni si hijot be ni silisa le pa nibile ni si himjo to mini ekogonda bamba mi ala hankanga ko wala bamba mi ala hankanga yinne ba huwa pata kenyo to sokoba bona welesi ala hankanga wato no to ko soto bamba handa nguni fo ne to no ngomni fo toto afagire na yemri sabla bamba be we dara posi hiya vo dara posi ti ro kabe ba fu kabe aywa ba fu kabe tanga kabe ba fu kabe bamba be vudara pour sin toti avatan sokot bamba donc al hankanga labna to fo sabla sanyagara
walma yelele ni jide hungoma a tula min sam bamba yela kwa sil nibla ni jinjot na avion namba silisa yigin ni silisa sanyagara tula min sam de bamunina donc tole sam nibla ni si ya bamba kwa wala ti o qur'ana min hiyele toy qur'ana hiyele toto de nibla ni si yigin ni silisa wala ma nibla ni si himbe bagara pusuma jot nu kogonda te vuye dar wotu hu ntete bamba mi alhankanga sanyagara tula mi insam bamba nisa tula mi namhada bamba soma lele sanyagar lening yele to no hungomda ya hantar pangaremba sanyagar sanda min bebe ti bamba patar pangote wala mabteme na nyaga ziga to sa to fo ne zanam ko to ta ngeta ko tenam te a patar pangete o miki atara pana donc pantami lebi yida taba donc yowoto ti yawa sanyaga nyamme sahmi donc saga nyaga da me aywa ngudi bugum pilowoto hiya tarabo pansalemba gomna de hinan gomna lakai ba bana gayi wati mikamti hi sanda min bebe ti a patar pangoto donc ya mande bilu photo donc pamande boure donc tamana porum bour pa watoto donc yina alhala bebam ti wadu ko mata wata dare ina fahmame relimito neba le pasi bangarba ngoma toto qur'ana min le ngoma woto ti bamba goma ni qur'ana fa yun sutabe donc rine keti latna deki ta seti bange ti yel solomon be point senyagarde ni si tunu hinniwa donc à puissance ya woto et lam tata 100 millions degrés voltage donc la ya ko witigi bugu donc yeme al hala woto rel puissance la ninga yele de ngoma sanyagara point ya hinna yela la yinde ampoule wudigi rel ampoule sa wudigi sanyagara menga point yimi puissance ya wanto yi puissance ya wana yinde wada ya wana mo donc télévision à Panga est à 50 millions watts. Il y a sa Niagara puissance, sa Niagara puissance à degré au laoto. Watt million piscino, watt million piscino à Yemi Panga ta auto. Il y a sa Niagara. Wat ni vien leninga a wada wat ni vien leninga donc viennement panga yende la woto ti yawa mali mali courant fa sa na ta ba to men andik mali puisoka mali courant fa gili puisoka to men andike donc sara sa nyago to pilu a wat ni vien leninga viennement yeble la dum gomda de ngomlo ga ya hanna ila na ta ba na ila a ampulo wudigi gomna de ngomti loka donc la nyawen ye vient ma mingi puissance vient ma minga yinde puissance la na sa yi pilo woto ti a buguma wudugo to ba wunto la fona nyawe kabla sanyangar kabeti ya hanna sologi ba wunto la amda fon sa yi pilo la fa gi de hinna nyawa donc a viennement la woto donc a viennement pana donc ya million pisinu wat million pisinu a peine maintenant dès Mali est courant pour choka Mali gille fa gille courant pour choka nata ba peine maintenant dès pour choka ça nyagare yeton sabla Mali courant fa gille ça nata ba payer de 110 millions watts 110 millions watts a payer auto quoi Mali courant fa gille ça nata ba donc Burkina ni moyen premier la Mali ni moyen auto donc 20 Burkina ni moyen le payer auto quoi voilà donc yinda pour choka a rikidame million kwabgale piga donc mali courant fa gilli na table woto million kwabgale piga wat donc rilli sanyagara woto pilo a vienement puissance ta woto terminant diki mali courant puisuka 110 méga il y a méga tout quoi le piga
wala mega tous quoi bole piga donc mali kuro fagi le mega wala woto donc tsangi saga sa nyage nyaga bu ko fa ko miki de meti pangle ni hembe avien ma point a to mena diki mali puishuka mali kuro puishuka a to mena dike rele adimbi se bangara santon ntari tibu tweme na mane sa nyagara distance le ninga ahantara ton on nyende inkita lebi Quran ko vere yemre Quran le ninga hembe ponwa a tweme na ndiki Afrique gille fa ko pon vere pon ko Quran le ninga hembe ponwa a tweme na ndiki Afrique gille fa te arbi se bangara santa ti onya misa mi rundo sinwa namba mana se kura ampuli namba ti ko mu wudigde femme na ndiki ko mi kirga bale ndike a biyo kany a kontaka ningbe sakala bene ay wata lebu kura ba tu wudigi wala ba fizile mda fasan fu ko da mi ko min kita ampuli wudigi wala dongwe erille arbi se bangara santon tali te preme na mfongo bio ko sa nyagara mfongo nyende buguma donc mikki de meti ko ateme na dik Afrique gille fa ko vere yemre teme kura teme na dik Afrique gille fa tout te man fi yele ni kura rele sa nyagara sanga sanga le ninga nembuy de ninge wala mabuna na sa ninge tenganga tengerka yimi la hampa solo gala donc nyoko da appareil namba sayagara sans jemsini a volcan namba sans volta namba sans ya volta to quoi sans jemsini bioko appareil namba yela termina nyoko sabla pa hada a puissance quoi wala courant puissance si compte yemre point si compte yemre wawo me wa si compte yemre fatam puye ziso kwa baka a ndiki yemre renne point a hanton na sam kura nan passe kura puissance a teme na ta volta se kwabaka a teme na monte kura ma halin kin to ta volta se kwabaka si konte yemre sam puy jisu kwabaka te vriki yemre yinde point a hanton na monte kura wa atata volta se kwabaka hanton na passe kura puissance donc renne kitide donc ti wakati le nyogo da appareil namba sa nyagara ni wa telephone number goma walma ardo number san mpazemsi donc semena nyo kwa sabla pa hada courant puissance a pa hada voltage hata kinto nyo machine donc yemi al hale woto a parli hide machine number jipu woto balko wala donc ti yam ni sa mi al hankanga arido namba walma telephone number semena parti paralysie de jipu woto donc sa nyagaran point pomiyende wala donc ne pore a han sam ni mbuy de mele yam nyuma hiya sapasa tem na parce que adbiga aywa sa buy makwa yimi to maname wala renen kite ti rundo kanga sana ngehe wonam san sake bangra wata bilibili fu renen kite ba fata nange ho weta posin kuran wa yele papa ka bambo to shoma wa pin de quoi wala sabla sinwana mba hiya tonga me manasi ampulo donc ti wudi de woto sande ken sakal ko point wala ma tone na wudi woto aywa ti manasi yel quoi wala donc ya technique kan la bangi quoi pour wani saga nyagaba puissance voltage la ton indiki bilfu sabla bangara wata bilfu wakati na wati courant wa ne ba fana pa ma courant gwansa fu wala ne ba fana pa ma courant wa fu quoi wala sabla gasa étape wati gasa wakati na watati courant le pana marsi gasa bal na wa marsi donc quoi sabla courant na wala ga zalam courant na wala ga fu wala donc yemi san lo gasa mena wala ga fu zalam bal quoi sabla gasa yele midna wa goma me ay wa gasa hinji tinganga tinga toto le pat gasa himbe tinganga tinga al halle misa na wata ya fa gile kepu ngome tuna amsan saka bangra wata bilbil futi na wa pa ma fa zalam bal quoi dunia wakati wate
relu courant ya bu ko sanyagara bal manta lebi ko courant ay wati man sene ba yela donc ya wa iyo wonnam ne fane ba ne de iyo wonnam ne wala ti o kuma hennati na man baras namba gidi kuma quoi ti nyaga hede be man hedi yela donc courant me na lebi ka woto quoi aywa re pore de namba hanu goma ya hantun ruwane abura ya tara bura ruwane nyaga ba pore borle ni hita ati bonde ti boyne more sa kumdame wala saga kuma kwa wala donc bura pore buguma wuri de pore ya sanya gara pore ahman borle ni kwa wala bura moy yeme hen na insam sangle ni ci konta yemre pokon yeme panga wo soma wala teme na nyede ne tuba atome na sam ne tuba atome na amali yer kenkenwo oho dongo yeme yelit na tafsange huwa amerika jamanwa wala amerika namba zamanwa yumbe yemre pokon saga bura ya burle ni ham wate nyaga ba porwa yin hinton na ko ne ba tata ne bu kopsi wala mane kopsi ta yumbe yemre pokon ya saga bura yeye sabla bura kura ne ba kwa bura min tun na kunina kura ne bu wa umenga ya saga bura kwa saga ko kuma kwa tibeti sa pahar biya boyi la bonde sa pahare saga sanya wota wat ni burle ni tun na kuniba enku tun na kuni sabla bura samda ne bu wa utuba tun na ku ne sanda ti wala amerikana ma zamano sa na yi yum point tun na kuni ba hinta ne bu ko bisita wala ma hiro to menga ti bone ndeti desar donc sanyagara ani bura fa tude tab quoi nyaga ban denga mande a perete bura ya ngwa mande donc bura de nyendon kunyela hu ne ba wala ti bon ti sapahare donc ti bon de ti sapahare sa na pas ne da donc yende donc la afrique ka no mikidam te a pawa woto quoi la tene l'américaine na mazamano yumbe mu pour compter maintenant ko ne banta ne bu ko si wala ma ne bu ko sta donc la afrique kame amanda yemre mu ko hiya sapahara to bona ti sa mi wumdam ti saga pasga zakala ya bura la han ko wala repore me asa handi zile ninga hiya sanyagara san dizi ahan ma zile ninga to men na monter me tension zikazi ya to na monter ziga tension wa ta tolo ma men ki to ta ba wunto wa kirimsa hiya degré tout ça ta a tolo ma zabdama to na ta woto yimi to men na kuniba nimbuido huwa hiya sapa hana ya tidu welisi ya wa nguni ya saga bora ya sapahara yo fo na dikiwa pilesi ni mwewa nataba fa dikiwa nataba mita manda bur par yenda la sanya garawe wotu burba la sanya gara kwa wala sabla de nguni ga du goma muni yamba ti pilesi ni mwe ndikid nataba yingira donc sapla mbewa donc yinda la ya sanya gara la yila han watni bugma wudigla la bugma ta wudigi donc les porin bura ya wa la bugma tuul ma yida bura quoi wala rena ke ti bugma vute ta renga dam tatin ga juka ti les porin ti bura ya wa wala sabla bugma vute ta a fajul ma de zige même si konta yemro wala même zige wakata yemro quoi la bura para porin sabla bugma vute ta yida bura bugma wudigi jota tole yebo bora wata tinganga jukat forengi nya bugma lafiya la bora ya wa donc nyima alhala wato la ka faagi ma da wakata yemre aha donc yofo nande ko batiri ndigele ndeke place ni moyen na taba fa ndeke na taba la na man marsa pour buru man wa mar par ya yinde ya bora yinde la bioka saga kukuma voilà donc de premier hambo ne mo totola erilla a tolma wakat le binga tolma to na ta 27000 a sa james de adun bi be na fa wala ma bunana ga wala ma tiga la na patga bala wala la na nyoy ji pour bal quoi on de la bumbo te sapahara
ha dongo rina azab kanga buda a patolo mando to kwa la sa man james ti bunana be fa la hana panse la hana sam kwa ya tiwo aiwa ya nafu ya adumbi wo asa james ti azab dum kanga tanwa ta zabduma mengen zabduma pisansa ta wunto ga kirim sa zabduma donc la hana sam adumbi sanyonya la wakati yin soba pama de wiso kwa yin soba pama de wiso yin soba ma ndane ya wunam zarabada aiwa adumbi so woto wakati leninga tawaki sa pansa yin la sa pansa kwa yin la yeti apa ndane da yin wunam mbota na pa mani leninga pa ndane soba kwa ti fo hande te sanya garame si kwante yemro fo a toul ma feme si kwante yemro fo feme na pam tenganga si konte yemre pour nor ko baga si konte yel ton pour sabla toulma a toulam quoi a feme nam pam ni pil nan tulu taba si konte yem ton pour nor ko baga a feme na manoto e rene pour la a toulin sam matinamba sabla yen pour en train d'en perdi bioko matinamba a feme na ta 4 milliards watts femina ta woto donc yin la hinyo di masinamba a tul ka nga ta ma ni yilim de ni la hinyo di masinamba yin de traina ta kilowatt milliard naate voilà kilowatt milliard naate a femina ta woto yin de la hin sambe a pare namba tiam newa a sikonte yemre la woto asama no wati konta yenton en farap tenganga donc a puissance a femena kengi kilo e watt milliard naate minga mi de goma mali courant yelle yiti malente lawo le pas yiti selengo faji ta naata ba a pata sanya gare yenton a puissance a pata sanya gare yemri yo burkina courant ni mali courant fa ta naata ba afrique courant fa ta naata ba mpata da ta wo to fa voilà donc la asan yar sitinganga jugu minta yemre a puissance ya milliard nafe la puso quoi wat a puissance ya woto relia inda la tapata pata wum tsaga pansganida ya ahna mani yilim na taba donc sa mani inde sijem sunu na ma zarba kan wona ta na zarbe aywa buna da la awat ni ta pansa quoi na mani yilim ta wasi konta yemre to rene tout mala hin ne gade buna ta klebe ka pansa quoi sabala jipon bata a nyoro fo aywa jipon awa pa bumle nga fa gila nyoro la jipon si konta patata si konta yemre ngala plo la har quoi voilà donc yimbe al hale woto voilà sa mano to yile mi de la danger wa so ade himbi gato wa patande ko batterie plesini moins nataba to le deki fille yiba to le nataba ko cour staba in yalse patan yalse bilfu ahanda yisi bugum la dinga ma na man bur la dinga le pa adam man martin tong taba de yende buda asama ni yende buda james ni ziwo tinga anyogo de zinga la na pantike zinga yende la sa panhara ko ila fona wumi wum isaga pasga neda wala masaga pasga tiga wala masaga pasga runga yele kansa sama wototi jemsi wa jemni jinda dinga pa asamba sango lenda pa mandi wiswoto kwa rele sanyaga ya woto sa pasa mele binya woto ayiba pa gil fura ne kwa wala laboran tolon ko ne den yedi buguma kwa abuguma koda me abura mi lebun koda me donc la han tolon ko ne be abura ya sapata sai ta saga patra ne da yimi ya woto ya buguma de fa fi abura fa yiba fa koda mko wala donc la abura han ko ne be yida bioko buguma kwa wala donc yella ala hala ya woto buma mu kuramde abla buma kurame ya do himbi gato bunyinga kabla bure hunto na kone de tole yeda buma hinke la fa ba dule mi ta na yuki
ya bure manu ko ne ba fa bure hanna en fe baya ya bure la hanna manu ko ne ba fa buna ta fa gili jin pokon duniya ta na yiki ya ti bure fe biya fe biya hanna anda ya bure la hanna wa ku buna ta fa gili jin pokon woto donc relo woto bure arin bi patona ti portugo bure quoi bure ku da arin bi jin pokon woto bal quoi wala rene kete lahara biyo ku duniya ta na yiki bure mande kunde ba fa jin pokon ba a Jibrila fo mikke da meti ne bisana bebe a Jibrila halka ba me ni bure manda buro ta soyha halki bunanda sa wa ekifna ba halka leni se ma tuloga wakati leni jin sanda sanje Qur'ana ya tame bure manda bure halka bu ko Jibril manda bure halka ba wala to bode to kule kan wa yende soba la sapahara ni modele ya woto asene hin turwane e buguma hiya kanya gara buguma yemi yele la ngoma turwane avion e plate number ya avion jotba jotni sile sa le pas ni jotni bateau number bamba mi alha kanga ya sara nyaraba bamba aftula min halka bamba kwa sanyagara tula min halka bamba yede ni ba hin kella ya Qur'ana min hiyele in kanat illa sayhatan wahida donc sayhawa ya bura da ye adin biga ya buna da sa bur han tuna ko abuna da tutule yede buba hinke lafa relli sanyagara bura lan ko neba bura han tuna ko neba yede buguma bura me ya bun wat ne bura ya sebedan wat ne bura Allah sebe kansa min lebi ya tore me mbakani sebeda leni siyele de hongoma wala donc wat ne bura inke ne ba tubwa wala ma kune ba bukanga me sebu wat ne rele bura buro to menga yel soloma bure yel soloma sebu gome lebi yel soloma sanda ne pa sebeda yinga arin bi fa wumba ba ko renke tenganga juka inke ti wumba tabu goma ye sebu sebe ga yemun bebe donc ti nawo goma yele renen ketti de ti etuba wum dongba eren ketti fatan be wa fatan lo watinga nga so no flepa wum ya so fatan kin wo etingo jugu bayi kulu tabu ngom da fa wum de tabu gom ye wala donc bu nyinga sabla sebe kanga kabe me ko rele bur len si tono wum da bunanda ta wum da fa buru fa la bunanda ta wum de bu mbebe mana tenga nga juguka ta arbi sa fa wum de wala arbi sa wum bu kan sa fa la harbal ko donc buile ni sa arbi sa wum da buna na sa wum da ya bu mun na bu me bu le ni sa wa sebra me le bun wat ni bu kan sa me ko wala bu sandan bebe ti bure ta arbi sa wum ye fa a lora la har ko arbi tubure a wannan ma regile ni valim le ninga ta tuna wo ma burle ninga teka bala wo ko bu zemtin bebe ma tinga nga mini juka arbi sa wo mi fa akiden rele buya wa wo me arbi him pa wo mde ti bu tanan bebe arbi sa wo mi fa paso mane ko patuna ngusi ba arbi men kire nga bu embe ma nda ti arbi fa wo mde nda kwa ba ni ta anki kuma ma da burle ni ngarin bi fawumde wala donc wina manam ti hijabu be ani arin bi tuba suka halen kin to ta buna da hinke la hango men ta ba ya we rumsa wala ma rumsa ngo men ta ba arin bi fawum bu kan sa we donc ba salin sa sa hinke da na wa bura arin bi fawum ko ay arin bi fawum ne de la wina ma mi bubu ya al hala fa donc ti o ba mi himmi ba ma ta bubu ya ya modelle ni ngal le bunan wona am rek la tuba ta wum bure bule ni himpa nam hade ta tak nu vuem quoi voilà donc yele woto ti o bangare pokon fatan nange wahidun karni o bamba bangare pokon bo tara sebedo ngomda bamba ne tabso ko ngomda ti adambi ce pa wumbe quoi ne ben kella pa wumbe ndey
voilà donc yim ya tori ba rele bamba hu gomne ni tem tum ondela son le ninga ne arimbi ne tondo hu gomne ne tabu koma ala hala pa yemre quoi sebra pa yemre donc bamba hu gomne boni tabu ka donc ane tondo ngomde ngomde tabu koma pas siri yenge pas sebra yemre ngedne ebu fa kwa wala rina kiti yele amba ti sebede to ya wina ma yel solo ma fukon ril wakata ta meti na amba so goma ni himbe suratul ra'd point wina yele wa yusabbihu ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ril yawm ya to ngoma ti ala sanyaga woto bu manda subhanallah aw donc likere hembebe ya woto ya wona ma hinye lato buna ndisa sanyagare mi ya wona buna ndaga wala sanyagare ya wona bu relle awele siga wawo me fasana ges ba saga sanyage ahwat ne bur le ningade yeme nga ya tori el solama yeme nga ya tori unidam tunwina beba me unidam tunwina mandi nyawe ko papa am ne de ba yei muni le tin dem be yingra mpawde ko nda ni marto to ai amanda men woto to sanna ki jo pani ne de wala hu pani ne li ma ndoyi o muni dem tunwina am bebe ko yeme nga ye subhanallah nananda ta wat ne bu le nga me yeme le bi subhanallah nananda yeme le bi subhanallah ya ta on fa gili yele da winde ti bunan ta bang tun nan be ba mu ko rele wonna ma bunan sa fa gili yele da winde donc ti awa hiyela yun to ga wo wa ti sa wo ba fa gili ma da sujudu la ton non panne quoi voilà sujudu ala hala aywa la ton panne ha la ka bunan ta fa gili ma da subhanallah wa ma da sujudu ne wawru wende rinde taga waaga alhala ya woto ti yawane ba handa woni giditi melege sa bura la hiti ngira ti inda la taga bura te sanami yeti ya samba la tara mpabar saga tawatin donc yin fa gilli fa gombe hen man gote donc taga waaga alhala ya woto bura mi alhala ya woto donc ti na yal skane ti wakata tame yamma diga Musa Hamiti pour go bama komali pour raja abon zama fa gili kelgre ba fa ina am sake ay watna le wa pam tabiasa ay wa sonsu pc la nati zingi rele e on sonsu pila pc la pc la ayib la woto ay wa inshallah to ina am sake na wa pam tab sonsu pc la taba zingi nkelle sani sontra wala rena keti wona ma yele wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura tahura wa na wa wel sinye me soma sabla diana ti wona ma yele ma tahura donc woni da meti aywa ko ma huwa ndu da wakata yala arapa yelegem dila arapa yelegem de donc wona ma yeta yelegala me donc ayelegala me sabla huwa ndu da wakata atara microphone namba boti buna patuna na buna ta woto lam takni ren kuntu yelige ya wolle bugwa ren ke tayeti to hura wala ko mi yelige wandu da wakate ala pem dimen mi hando da wa wakate le ni pem sama sebule ni hando da ndo hoda wa wakate le ni sebga payile gam do kwa wakate le mi tar microphone nam mi ti microphone menga ne ba ko mbanga ti microphone menga wakate pola bange le microbe menga bunya la me mbang ti o microbe 19e siècle pour la confirmer ndambang quoi voilà donc le microbe nam bébé patron était arbi pané ni na fois voilà donc ti ya rega do quoi donc le lam to na ma yelige ni le ni hin decouvre man mbang yende ya fasto voilà une soba la fasto yende ton mbang yende aywa on confirmer mbanga timmi korobe sanda bébé ti ya rega do quoi 1800 point
la aton on bang ni de soba ngwele te mun ne ba ani Musa fa yidi wayum ko ba le bilifu apa yidi do to ani Musa donc yen den kun fere mun ni ti micro ba sanda bebe donc te arbi panene ani bi se yiba quoi voilà donc ti ayita sababo ntay ba son ko ne ba quoi yita sababu tay ba son ko ne de quoi voilà donc yen den kun fere men yen da mun ni tlok ko sanda bebe patar micro pied patar ba quoi voilà ko na sanda bebe patar ba se rele ko yelen ya bugo ko mlen hum patar micro ko mlen nga hum patar micro nyende la ko yelenga rene ke tuna ma yele wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ko mi yelega la sakoma yelega mko wala sablahu wa ndura wakate atara micro namba wa kintu ta yingra wonam yelega la me lemki sike tay yelen kwa patara micro ya si rela ta yikane in kuntu ta yingra micro mikidam te micro ndebe mbe sakoma la boy in kihid micro pa boy kuudi micro pa sanyaga saga nyaga bade erin nan kuudi microphone nyampanya erin kitu wena ma yele yaw ya torun gomti ya welfi be fon soma sanyaga rade yin dan kuudi microphone rene kita yele ti atika ko hiyo ko yelenga mpatar microphone quoi wala batar ringa do abatar baase donc temena yu temena mvuime tabatar ba ko yelenga donc saga nyaga da ye sanyaga rade yenden kuudi micropa ya koma micropa wunto ga zabrema me zabrema ni hembe beto bona infrarouge yeme kuuda micropa namba ya sakoma micropa inye wunto ga zabrema yeme kuuda sakoma zabrema ya ani sakoma micropa hiya regeda quoi les parties couche ozone ame nyime leba mi nkudi micropa gas na mbebe sawata ni tabsuka donc gas kanga me leba mi nkudi sakoma micropa tibu yelega woto donc ya won shike tapa apa bansene ne baye laka wan dura atara micropa namba ti ya bagada ko namba walma yamsuma ko namba atara micropa namba hirega do tasa ndiri shika woto atome na yi ba son kone ba donc rene kite te tanki mutu tanyingra ya saga nyagara ya sanyagara nye ko de micro sanda boti wintoga zabdama mbe pambada wa yeme lebun ko de micro sanda boti gas mi lebun be sawata ni tabsuka yeme lebun ko de micro pa ya ko ma micro namba ta yawon yelega moha ya won shike aya kanga vore la woto una mahiyele wa anzalna minas sama'i ma'an tahura yi cika ko yi sawa yi nyingra ko hiyi lege mpatar micropie wala kan yeti bum mpatar bum hiyi lege ko hiyi lege ko mpatar micro ntwena on taiba ton kunya yeyindelo ko yilenga woto la wona ma goma vore aywa rilit na yalta woto